Hi guys, good afternoon everyone. For today's video day, gilaay ang atong live karon. Hindi pa lang yun importante no, di jud ko mulakaw guys. Kapoy kay ngano. Perti kay inita ana init kay panahon unya. Maglakaw-lakaw ta. Adto tagkulon. Mantay laing choice ani. Wa may laing mulakaw. Ay, nako. Kapuya, o bitaw sinuot lang no. Kapuya na chukog maglakaw-lakaw guys. Ay, kana bitong wala bitaw kay trabaho unya matambay na bitaw ka sa balay. Murag gusto na lang jud nako na ana lang jud ko sa permiti sa suok guys. Ay tapula na jud ko maglakaw-lakaw labi na yun aron o nga panahon init kaayo guys. Mura na jud ko o kanang magkuan ko basta kanang maglakaw-lakaw na ko guys. Uy, init. Kaligo na ko, man ako ligo, man ako ilis, man ako kuan, namutang og sunblock, yung lipstick niya, marabag, buto pa. Ay, kapoy jud ko, ay in love man ko guys, kay awa kong pimples, apa, nagtugbang, usa, duha, tulo, in love ko guys. Nag-message na ta na akong asawa. Akong kabayo nag-message na. Tapulan mamang kumulakawod. Sa oras ron alas 2, mag alas 3 na. Apuya lakaw Tapulan jud ko maglakaw-lakaw basta init kaayong panahon. Na mabiyahe pa. Oy, tinuo ko. Kapoy kay mag-budget sa kwarta nga gamay ra kaayo Kapoy kay mag-budget guys. Bayad pa diri sa abangan. Pilagod among abangan hat. 3,600 guys. Na. Pila rang budget. Siguro ora na ko ang bugas karon Di lang ko mag-grocery niya. Akong piggy bank likudan ako pwede nga di na nako hugan na akong mama pig ug baby pig kay hala nagmawad anak ko sa kompita ka basta ang akong mama pig ug baby pig di gud na mazerohan ako kay luoy kaayo mangayo gud na mangay nagkaon muna basta nana jud basta mag kuan jud ta guys no mag savings jud ta guys no pagupagay ko naligo kay paningot nako basta mag savings jud ka sa makagalingon guys inana jud na guys inahanglan jud nga imo jud na lawgan na imong mama pig ug imong baby pig karon ka ako'y paniud to adto na libi mag Jollibee ta bahala na ng kuan basta kay maglaan ko para Jollibee Mara to guys, inita kay sa panahon guys. Kita mo anong panahon guys. Pero alang inita jud guys. Awa dito Okay, so ang atop sa silingan parte kay inita. Laaya kay ilakaw aron init kay panahon. Mara to guys mara ta kong update sa akong live karon guys adlaw guys. Bye guys, kay malayas na ko.